अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होता है। हमारी मेहमान शख्सियत बड़ी डरी डरी रहती हैं, सहमी सहमी रहती हैं और ना जाने उनके दिल में क्या क्या ख्यालात आते रहते हैं। वो कहती हैं कि माशरे में बसने वाला हर इंसान जो है उनके हवाले से कुछ ख़ास सोच रखता है, जबकि मेरा उनके नज़रिए से मुकम्मल इख्तलाफ है। मैं ये सोचता हूँ कि आप ही के बारे में नहीं, आप जैसी हर हसीना के बारे में हर जहन रखने वाला एक ही जैसे ख्याल आता है। तो आप डरे ना और घबराएं भी ना। बहुत टैलेंटेड हैं, बल्कि मल्टी टैलेंटेड कहूँ तो गलत नहीं होगा। मॉडलिंग, एक्टिंग का जुनून इनके सर पर चढ़ कर हो रहा है। बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ा रही हैं। इनसे रवायती सवालात करने का मूड बन रहा था, लेकिन फिर अचानक मैंने अपनी मिजाज में तब्दीली पैदा की और मैंने सोचा कि इनसे कुछ गैर रवायती बातें करूं और देखूं कि क्या सोचती हैं, क्या मेरे सवालों के जवाब में हो। तुम वन एंड ओनली एनी खान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यानी बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा थी कि मैं गैर रवायती सवाल करूँगा, लेकिन मैं रवायती सवाल से आगाज़ कर रहा हूँ। आपका ये असली नाम है एनी? नहीं, रियल नाम नहीं है। अच्छा, रियल नेम क्या है? इंडस्ट्री में यही है और मेरा जो नीक नाम है वो यही है, एनी खान। लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो है अनीला खान। अनीला? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्यूमेंट्स में ये अनीला है और मोहब्बत की दुनिया, सॉरी फ़न की दुनिया में ये एनी खान है। अच्छा एनी, ये बताइए क्या सोचकर आपने शोबिज़ में आने का फैसला किया? क्या सोच थी आपकी? क्या आपको पता नहीं था कि ये शोबिज़ की दुनिया बहुत साले है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे लोग हर जगह, हम जहाँ भी जाएंगे अच्छे बुरे लोग हमें हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इस मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो ख्वाब था वो बचपन से था, तो मेरे लिए अच्छी है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे ऐसा होता है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अच्छे बुरे लोग हमें मिलेंगे, ठीक है। तो खुद को सेव करना खुद पर डिपेंड करता है। नहीं, अब बुरे लोगों से मुराद क्या है आपकी? मतलब फर्ज करें मैं ही एक बुरा आदमी हूँ, तो मुझ जैसे बुरे आदमी को आप कैसे फेस करेंगे? जब मैं अपना कोई फैसला कर ही चुका हूँ, तो आप कैसे फेस करेंगे? मतलब आप किस बारे में कह रहे हैं? एक्टिंग स्किल्स के बारे में देखिए, कह रहे जाहिर हैं? बात है कि ये एक बड़ा बचकाना सा आपका सवाल है कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ। जाहिर बात है कि मेरी नीयत में आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कुछ ना कुछ तो फतूर आ ही जाएगा, और फतूर जब आ जाता है तो बहुत सारे ख्यालात जन्म ले लेते हैं। मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ ऐसा जो आम हालात में नहीं किया जाता, तो आप क्या सोचती हैं कि आपको क्या जवाब देना चाहिए? या आप ये कहती हैं हर एक को कि मैं सोच कर बताऊँगी, अभी तो मैं फौरी तौर पर जवाब नहीं देना चाहती, या फौरी जवाब दे देती हैं? नहीं, मैं फौरी जवाब दे देती हूँ। मैं सोचने का मौका नहीं देती किसी को। मेरा ख्याल ये है कि मेहनत से आगे जाएं, ठीक है, ना कि दूसरे तरीके से। जैसे आप कह रहे हैं अपनी स्किल से मैं आगे जाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हैं वो मैं सोचने का मौका नहीं देती किसी को। नहीं, देखिए, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप किसी भी सवाल का जवाब बहुत सोच के समझ कर दें? हाँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब, अदरवाइज नहीं नहीं। नहीं, देखिए, ज़रूरत पड़ेगी तब, ये एक बड़ी अजीब सी आपकी बात कर रही। ये क्या, इससे मुराद क्या है कि किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप सोचेंगी और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो आप नहीं वैसे सोचेंगी? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सोचने का मौका नहीं देती, लेकिन नहीं, सोचने का मौका नहीं देती, तो मैंने तो आपको ये कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ बातों का जवाब सोच के और समझ के दिया जाए? बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा, देखिए, आपकी माशाल्लाह फिजिक से तो ऐसा नहीं लगता कि आप कोई ताकतवर लड़की होंगी। ज़हनी तौर पर भी मैंने आपको इतना नहीं जाना। आप मुझे ये बताइए कि
آپ میں اتنا ہمت اور حوصلہ ہے کہ آپ معاشرے کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو منفی سوچ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. کیسے مقابلہ کریں گے؟ مثال ہے کہ آپ ایک جگہ ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بتائیے ذرا، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں کہ اینی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ہاں نہیں بتائیے پلیز، لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسی سچویشن ہو جائے اسے آپ کیسے ہینڈل کریں؟ وہ میں مینیج کرنا جانتی ہوں. مینیج کرنا میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ مجھے کیسے ان کو مینیج مینیج کرنا آپ جانتی ہیں، جی بالکل. اور جب حالات ہاتھ سے نکل جائیں نہیں حالات ہاتھ سے نکل ہی نہیں سکتے. نہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب ایسا مینیج کچھ نہیں کرتے، اب تو حالات کے مطابق ہی چل پڑتے ہیں. ہاں ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے جی، یعنی ہار بھی مان جاتی ہے. ہار نہیں مانتی، میں نے ہار کا نہیں کہا آپ کو. اچھا میں سمجھا کچھ اور، آپ نے کہا نہیں کچھ سوری، اور. آپ غلط سمجھیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ہار کبھی بھی نہیں مانتی. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کی جو شوبز ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو بڑا بولڈ سوچ رکھتے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ وہ بہت جلدی بہک جاتے ہیں اور ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو کیا کبھی کوئی ڈرگ وغیرہ آپ نے بھی یوز کیے؟ نہیں سوری، میں کبھی نہیں یوز کیا. کبھی کوئی ایسا کسی نے کہا سگریٹ کی پینے والا نہیں ویسے آپ کو پتا ہے فیلڈ ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یوز نہیں کی. سگریٹ پی نہیں تھی کبھی آپ؟ نہیں کبھی بھی نہیں. کبھی پینے کا ارادہ بھی نہیں ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. مجھے تو بہت بری لگتی ہے. بہت زیادہ. اچھا کوئی اور نشہ جو آپ سمجھتی ہو بہت مزیدار ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی نشہ نہیں کرتی الحمدللہ. کوئی نشہ نہیں کرتی، کوئی نشہ نہیں کرتی میں. ویسے صبح اٹھنے کی روٹین کیا ہے آپ کی؟ صبح فجر کے ٹائم. اتنی جلدی آپ اٹھ جاتی ہیں؟ فجر کی نماز پڑھ کے میں سو جاتی ہوں، پھر میں دیر سے جاگتی ہوں. اچھا اس وقت تک آپ جاگتی ہیں؟ فجر تک آپ جاگتی ہیں پھر آپ پڑھ کے نماز سو جاتی ہیں؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں سو جاتی ہوں. ٹھیک ہے، فجر کے ٹائم مجھے میری مما جگاتی ہیں، میں نماز پڑھ کے اور پھر میں 11 ویسے آپ کے جاگنے کا ارادہ نہیں ہوتا، امی جگاتی. اچھا جب آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے شو بیز ہی جوائن کرنا تو کسی کو ٹارگیٹ تو کیا ہوگا آپ نے؟ یہ میرا ایک ٹارگیٹ ہے، ہر ایک کی ایک منزل ہوتی ہے نا، سوچ کر کیا ٹارگیٹ؟ جی بالکل. میری جو خواہش تھی بچپن سے تھی کہ میں ایک اچھی ایکٹریس بنوں. ٹھیک ہے، ایک اچھی ایکٹریس تو آپ بنیں گی جب محنت کریں گی، لیکن ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے نا، ایک منزل ہوتی ہے کہ یہ نہیں بن سکتا. میں نے آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں. میں منزل کا نام کیا ہے آپ کی منزل کا نام ہے کوئی؟ منزل کا نام میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں ایک اچھی ایکٹریس بننا چاہ رہی ہوں. اچھی ایکٹریس آپ بننا چاہ رہی ہیں، یعنی آپ کی منزل کا کوئی نام ہے. جیسے آپ اپنے گھر سے نکلی، آپ کی منزل کا نام تھا گلبرگ. ٹھیک ہے، اسی طرح ایکٹنگ میں آپ کی کوئی منزل ہے، کوئی نام ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں، آپ بہت ہی وہ ہے محدود سوچ میں رہتی ہیں. اب آپ کو میں نے واضح کر کے بتا دیا کہ ایکٹنگ میں کسی کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا، آپ کو روایتی سوال بھی کرنا پڑے گا. آئیڈیل ہے کوئی آپ کا ایکٹنگ میں؟ کوئی آئیڈیل ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایکٹنگ میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے آپ کا؟ کسی کو آپ پسند نہیں کرتے؟ پھر آپ بتانے میں تو آپ نے اتنی دیر لگا دی. آپ کو ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی منزل کا نام کیا ہے، آپ سوچتی رہی. کسی کو کاپی کریں، ضروری نہیں کہ کسی کو کاپی کریں اپنے بھی. نہیں میں نے کاپی کرنے کا نہیں کہا. آپ کوئی بھی کسی کو اداکاری میں پسند کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اسے کاپی کریں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دراصل اینی آپ کو ماشاء اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ مشکل جو بات ہے وہ سر کم سمجھ آتی ہے. ایسی بات نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں آپ کوشش کیا کریں. یہ آپ تھوڑی مشکل. اچھا زندگی میں کوئی ایسا مقام آیا جہاں آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اور بہت زیادہ پریشانی میں آپ حالات
से इतना दिल बर्दाश्त हो कि आप सोचेंगे कि भाई अब तो बहुत गलत काम हो गया और मैं मायूस हो चुकी हूँ, मैं हार मानने के लिए आया मौका तो वक्त आया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मौका तो नहीं आया, लेकिन आज से 2 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी तो कुछ लोग मुझे इस टाइप के मिले थे, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं मूव बैक कर गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन मेरी जो सोच थी वो कहती कि मैं कैसे आगे जाऊँगी, कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्ट्रगल से एक दिन ज़रूर अपने काम तक पहुँचूँगी। किसी को आपने मना किया तो उसका कोई नाम है, कोई नाम लेना पसंद करेगी या नाम सॉरी छुपाना? मैं नॉमिनेट नहीं करना चाह रही, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वायरमेंट्स की, अब मैं नॉमिनेट तो नहीं करना चाहती, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छा, ऐसे लोगों से राब्ता रखना पसंद करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई राब्ता नहीं रखती? नहीं, वो लोग आपसे राब्ता रखना पसंद करते हैं? बिल्कुल अब भी करते हैं वो, तो आप तो बहुत जल्दी ब्लॉक कर लेती हैं। बिल्कुल ब्लॉक नए नंबर से मैसेज करते हैं वो लोग अपने नाम से। नॉमिनेट मैं नहीं करना चाह रही, सॉरी, लेकिन वो फिर भी मुझे बताते हैं कि हम ये हैं, नाम लेके बताते हैं कि हम लोग ये कॉल्स करते हैं न्यू नंबर से, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनकी, मुझे पता ही अच्छा चलिए एक नाम मैं ही ले लेता हूँ अब। नहीं देखिए, मेरा सवाल पहले सुनने के बाद मैं आपने सुनने से पहले ही समझ गई। देखिए, सुनने के बाद बात करते हैं। अच्छा चले, मैं इशारतन ही बात करके गुजरते थे। हमारे शहर में एक साहब हैं, उनका एक ऑफिस है और थोड़ा सा वो लंगड़ा कर भी चलते हैं, ठीक है। तो वो साहब जो आप जैसी प्यारी प्यारी नौखेज कलियाँ फन की दुनिया में आती हैं, उन्हें बहुत खास सब बस दिखाती हैं। बात दिखाते हैं वो, ठीक है। और अब भी मुझे नए नंबर से मैसेज भी करते हैं वो, और लोगों से उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको क्लब में लेके जा रहा हूँ, पता नहीं आई डोंट नो क्या क्या उन्होंने कहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अब भी मुझे मैसेज करते हैं। और उनका नाम है, नाम ले लूँ? देखें, नाम बेहतर है। नाम नहीं लेना चाह रही मैं। हाँ, आपको नाम लेना भी नहीं चाहिए यानी, क्योंकि आपने फील्ड में रहना है और फील्ड मैं ऐसे में लोगों का नाम लेना पसंद भी नहीं करती। हाँ, ये अच्छी बात है। देखिए, ऐसे कहती है कि मैं जो है ना ऐसे लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं करती जो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए मुझ जैसी भोली भाली सीधी सादी जिसको बहुत ही कम इल्म है कि ये शहर में बसने वाले दरिंदे और परिंदे इनमें क्या खत्ते फासिल है। खैर, फासला तो बहुत है। मेरे जैसा एक भोला वाला परिंदा और उस जैसा एक और परिंदा। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जो लोग सबक बाग हमें दिखाते हैं, इनके पास होता तभी कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही लड़कियों को टॉर्चर करते हैं, हमें बताते हैं, सबक बाग दिखाते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं सब लड़कियों से यही गुजारिश करूँगी कि ऐसे लोगों से बच के रहें, जो लोग आपको ऐसे सबक बाग वगैरह दिखाते हैं कि हम लोग ये हैं वे हैं, लेकिन वो दरअसल खुद भी कुछ नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कि हम लोग क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से टाइम भी बच सकते हैं। देखें जी, एनी के जो ख्यालात हैं वो तो आपको वाज़ेह तौर पर मालूम हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिस पे एनी जो है वो सोच में पड़ जाती हैं कि उसका जवाब क्या है। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत मुश्किल बातें करते हैं और मुझे थोड़ी एनी चाहती है कि हर चीज़ में आसानी हो आसान नहीं हो। और बहुत ही आसान तरीके से ये आगे। अच्छा एनी, एक बात बताइए, ये आप एक क्लासेज में दाखिल हुई, एक था बिल्कुल सीधा सा रास्ता जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं हमारे इस ऑफिस में। एक अगर आपको ये कहा जाता है कि यहाँ से दरवाजे से सीधा आने की बजाय आप घूमें पीछे से आए फिर घूमें और उसके बाद फिर एक चक्कर लगाएं और उसके बाद भी सीधे रास्ते के बजाय एक थर्ड लेन को अपनाएं और उस लेन से इस ऑफिस में एंटर हों, तो दोनों में से आप क्या समझती हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता है? शॉर्टकट। तो आपको तो 2 साल हो गए हैं, आपने तो बहुत लंबा और तवील अर्सा फील्ड में गुजार लिया, आप तो शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, शॉर्टकट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आपने ज़रूर करें शॉर्टकट। ठीक है।
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ سب بات دکھانے والوں کی جو باتوں میں وہ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے انہی دنوں میں، یہ جو ابھی کمنگ ڈیز ہیں، ان ڈیز میں کوئی آپ کو، اس میں میں شامل ہوں، میرے کوئی آپ کو ملتا ہے اور مل کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جو آپ کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ چل رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو میں آپ کے لیے کر دوں گا وہ تو ایک ایسا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ میری بات مان لیں تو آپ راتوں رات اسٹار بن لیں گی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسی باتوں پہ بلیو نہیں کرتی، کیونکہ میں محنت سے اپنا مقام بنانا چاہتی ہوں، اسٹرگل کرنا چاہتی ہوں. ایسے لوگ میں بلیو نہیں کرتی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ راتوں رات اسٹار میں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. محنت کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو محنت اس کے لیے ضروری ہے. اچھا دیکھیں، اب غیر روایتی باتیں اب ہم ختم کریں گے، کیونکہ اب ہم اس انٹرویو کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو ابھی ایمی کے انٹرویوز ختم نہیں ہوئے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی پارٹی میں بڑے بڑے رنگ آئیں گے، بڑی بڑی باتیں ہوں گی. چند جلدی غیر روایتی باتیں ان سے کریں، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اور اگلا انٹرویو جو ہے ان کا وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کا ہوگا. اور اینی آپ ایک اعلان کریں، آج یہ میرے چینل پر ایک اعلان کریں، اینی اور میں بہت جلد ایک ہم شو کریں گے دونوں مل کے، جس میں نوجوان نسل کے لیے بہت ساری معلومات ہوگی شوبز کے حوالے سے، معلومات ہوگی معاشرے میں ہونے والے مسائل کے حوالے سے، اور بہت ساری دیگر جو شعبے ہیں ان پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور بہت ساری خبریں ہیں ان کو ہم آپ تک پہنچائیں گے. ان خبروں کے پیچھے کیا حقائق ہیں اینی اور میں حسن عباس زیدی بتائیں گے. تو اینی آپ بھی اعلان کیجیے نا، میرے کو اعلان جی انشاءاللہ ضرور. ہم لوگ ایک دن پروگرام کریں گے، اس کے تحت ہم لوگ آپ کو بتائیں گے ساری ڈیٹیلس وغیرہ. ٹھیک ہے، لے جی اینی نے یہ اعلان کر دیا. میرا خیال ہے اب ہم غیر روایتی سوالات کو بہت ہی 1 منٹ کے اندر اس کو ہم کر کے تو اس انٹرویو کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اینی آپ اینی کو جانا پسند کرتی ہیں؟ پسند ہے آپ کو؟ کس رنگ کی اینک آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بلیک کو پسند ہے. اچھا اینی آپ یہ بتائیں کہ لینس لگائیں گے آپ کبھی اگر کوئی ضرورت ہو؟ دراصل مجھے آنکھوں کا رنگ بدلنا پسند کریں گے لینس لگا کے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار لینس لگائے تھے تو میری آئیز سے الرجی ہے، تو جس کی وجہ سے میں لینس نہیں یوز کرتی. اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتی ہیں یا سوتی ہی رہتی ہیں فجر کے بعد؟ ایکسرسائز کرتی ہوں میں. کرتی ہیں؟ کتنی دیر آپ ایکسرسائز کرتی ہیں؟ میکسیمم آدھا گھنٹہ. اچھا میکسیمم آدھا گھنٹہ. لیکن اب بڑی بات ہے یعنی آدھا گھنٹہ اپنی جسم کو دکھ دے دیتی ہیں، ورنہ لگتا تو نہیں تھا کہ یہ آدھا گھنٹہ پوزیشن میں ہو. نہیں کھانا وانا نہیں بناتی ہیں یا صرف باتیں بناتی؟ نہیں کھانا نہیں کھانا. نہیں بناتی؟ کھا لیتی ہیں ایسے؟ گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ میری ماما. ماما بناتی ہیں؟ لگتا ہے ماما آپ کے پیچھے ہیں سارے، آپ کی جو شوق ہے نا ان کے پیچھے آپ کی ماما لگتی ہیں مجھے. جی ماما اور بھیا. جی بالکل ماما ہے. کیونکہ انہوں نے آپ کے بابا کو منایا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، بچی ہے، شوق ہے. تو اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی کسی سہیلی نے، دوست نے آپ کو دیکھ کر اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میں بھی ہم بھی شوبز جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی ایسا 2 سالوں میں ہوا ہے آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن بہت سے فرینڈس ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جوائن کرتے ہیں. یہ فیل اچھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بٹ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کیونکہ مجھے پتہ ہے
हम लोग जहाँ भी जाएंगे ज़रूरी नहीं कि शोबीज़ के लोग ही गंदे, हम लोग कहीं जॉब के लिए जाएंगे वहाँ भी हमें अच्छे लोग बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन उनको मैनेज करना खुद पे डिपेंड होता है कि बंदा खुद कैसा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बंदे गलत भी मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कि हसन साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं हमेशा। अब शुक्र है ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, वरना कल को तो अभी ये कह देती कि जनाब हसन जैदी तो बिल्कुल कोई अच्छे इंसान नहीं, नहीं हसन है। साहब बहुत अच्छे और इंसान हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे यहाँ तक लाया और मुझे आगे भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और अच्छा यार, यानी कतई आखिरी सवाल और इसके बाद हम दोनों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हाँ, के क्यों नहीं, जरूर। ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। ये आखिरी सवाल ये है, क्या कभी आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ कि आप नॉलेज जिस शोबे में हैं, आप शोबे में हैं, उसके बारे में आप मालूमात, कोई नॉलेज, कोई इल्म हासिल करें और ताकि लोग आपको कहें कि नहीं भाई ये जो है लड़की ये ठीक है, शुरू बताएं कभी शौक पैदा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे शौक पैदा हुआ है, मैं नॉलेज लेना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है बचपन से। कि कितना नॉलेज है आपको इस शोबे के बारे में? कोई सवाल कर सकते हैं नॉलेज के बारे से? आप पूछें। पूछूं? हैं? पूछें। अच्छा मुझे ये बताइए कि रिकॉर्डिंग और शूटिंग में क्या फ़र्क होता है? अब ये नॉलेज का एक बड़ा आम सा सवाल है। रिकॉर्डिंग भी एक ही होती है और शूटिंग भी एक ही होती है, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी हो रही है, शूटिंग भी हो रही है। नहीं, देखिए इसलिए मैंने कहा कि आप पहले ही सवाल में लेकिन हम मैंने को यहीं पे बताएंगे कि रिकॉर्डिंग और शूटिंग में फ़र्क क्या होता है। लेकिन मौजूदा दौर में शूटिंग और रिकॉर्डिंग मिक्स हो गई है, पहले मिक्स नहीं थी। रिकॉर्डिंग ये थी कि आपने एक काम को रिकॉर्ड किया जिसमें आपकी आवाज़ भी साथ ही रिकॉर्ड हुई, वो ऑडियो हुआ वो होता था ड्रामा। ड्रामे की होती थी रिकॉर्डिंग, फिल्म की होती थी शूटिंग, कि आपने जो है नेगेटिव पे शूट कर लिया, उसके बाद आपने डबिंग की और डबिंग करके उसमें अपनी आवाज़ शामिल कर ली, ठीक है? रिकॉर्डिंग हम उसको कहेंगे ठीक है। अब क्योंकि कैमरे इस किस्म के आ गए हैं, जदीद कैमरे हैं जो फिल्म के लिए भी वही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अब शायद हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिल्म की भी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन अब भी उन कैमरों में भी शूटिंग होती है। तो शूटिंग होती है फिल्म की और रिकॉर्डिंग होती है ड्रामा की। बताना पड़ता है ना, आखिर रहनुमाई हमसे ही है। तो नाज़रीन, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। अभी तो सिलसिला हयात बहुत तवील है, अल्लाह की ज़िंदगी दे, कामयाब दे, मेरी दुआएं साथ हैं। तो मुझे हसन अब्बास ज़ैदी और अली खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।